Zdenko Domančič je že v mladosti opazil, da ima posebno moč in sposobnosti in da se je marsikaj premikalo okrog njega, še posebej takrat, ko se je razburil. Zdravljenjem z bioenergijo se je začel ukvarjati pri 30 letih. Ko so ljudje prepoznali njegove nadnaravne sposobnosti, so ga pričeli množično obiskovati in iskati pomoč pri njem na domu. V 3 desetletjih dela je Zdenko Domančič skupaj s svojimi učenci obravnaval 1,5 milijona ljudi, mnogo hudo bolnih in pogosto odpisanih ter nad uradno medicino razočaranih. Tu je še 30 000 bioterapevtov, ki so opravili prvega od 3 seminarjev in so usposobljeni za osebno zdravljenje ali zdravljenje na primer članov družine. K tej veliki množici pristašev je potrebno prišteti še svojce uspešno zdravljenih ljudi. Vsi skupaj tvorimo armado privržencev, zagovornikov po vsem svetu. Tako najprej seveda obema lep pozdrav. Kako se počutite danes pred polno dvorano tukaj v Cankarjevem domu, ko proslavljamo izid vajine knjige? Zdenko, če smem, ti si 3 dni starejši od mene. Idejo pred. Točno, stariji možda. Pa gledajte, ja bi najprije ovaj moment iskoristio da vas svih skupa pozdravim i da mi je izuzetna čast da budem večeras sa vama. Zahvalio bi svojoj supruzi na svesrdnoj pomoći kroz puste te godine. Zahvalio bi se svome sinu i njegovoj supruzi i mojim terapeutima koji su me, kad je Slovenija u pitanju 18 godina, pratili i izdržali sve one napore koji su bili potrebni da bi došli u situaciju da gospodin Starc napiše tu knjigu o mom radu. To bi bilo to. To bi bio odgovor na vaše pitanje, Polona, ako se ne varam. Profesor dr. Radovan Starc. Jaz bom zelo kratek, ne. Zdaj, glede na istočnico se moram jaz tudi zahvaliti svojih soprogi, ne, za ves support, ki so ga imel pri pisanju knjige. Letos smo izdali 5 knjig, ne. Da si lahko mislite, kako to izgleda. Počutim se v redu. Hvala. Rado, to je preventiva, ne? Za biti siguran. Dejstvo je, da je želja po knjigi obstajala kar nekaj časa. Zato smo toliko bolj veseli, da sta se srečala. In kot se mi zdi, to vajino prijateljstvo ne traja ravno leta in leta že, a ne? Mislim, da niti v enem letu ne moramo govoriti. Morda najprej, profesor dr. Radovan Starc, kaj se mora zgoditi, da tak strokovnjak, uspešen na svojem področju, sploh se prične ukvarjati z bioenergijo? Odkot zanimanje za to? Zdaj, jaz sem, mislim, da nekje bil rečen, da sem 30. doktor, jaz sem že skoraj 40. doktor, ne. Jaz sem predstavnik klasične šolske medicine in kot stara šola je zame medicina vse, kar pomaga vzdrževati, ohranjati zdravje, kar preprečuje bolezni, kar zdravi bolezni, kar lajša trpljenje in ne samo znanstveno podprta medicina, suhoparna, brez čuta za bolnika. To, da sem se lotil tudi bioenergije, je v bistvu, jaz sem napisal trilogijo, tako rekoč, o bioenergiji, ne. Prva moja knjiga, vsemu zelo kratek, zdaj, ko boš prišel do besede, sem napisal knjigo Zdravje in poslovna uspešnost skozi transcendentalno meditacijo, kjer je v bistvu
To je mentalna tehnika, najboljša antistresna tehnika. V bistvu lahko preko zdose pa lahko tudi samo zdravite. Zdaj, kako se samo zdravite, tako da se povežete s kozmosom. No, zdaj smo zašli v eno tako čudno, tako rekoč skoraj mistično sfero, ki je pa fizikalna, v bistvu fizikalno polje. No, preko tega sem se lotil pol naslednje knjige, ker sem videl, da doktori tega ne razumejo, sem naredil ilustrirano knjigo in sem gotovo, da se z bioenergijo ukvarja tudi slavni, svetovno znani gospod Lenko Domančič. No, in nakar sem napisal par strani in sem ga vprašal, če je to, kar on dela. In tako smo se poklopili. V bistvu to, kar sem jaz hipotetično razmišljal, to on izvaja. Ne? In na bližino, na dotik in seveda tudi nadaljavo. Tako smo mi prišla potem v stik. Poznava se pa morda 6 mesecev, več zagotovo ne. Samo morate vedeti, da je to poznanstvo poteka tako kvantno-fizično, hitro, v kodah. Ne. Recimo, jaz sem prišel, jaz se dam podočiti, za razliko od mnogih drugih, ne. In sem prišel na Bled, da vidim, kako on to izvaja, kakšne ima neposredne rezultate, ne, po 6 mesecih je začel prijemati. Ne. Veste, to je pač prijem, tretman in čez nekaj ur uspešen. Ne. Imate bolečine v križu, ne, vstanete in greste. Razumete? Tako, in on pride k meni, se zazre mečko tisti Blejski grad in prav takole, prav lep grad, ne. Prav ja, lep grad, ne. Prav, a v bistvu ga ni, v bistvu je iluzija, ne. Ja, v bistvu je iluzija, ne, se spomniš. To je testno, to je bilo tisto vprašanje. To pomeni, a jaz obvladam kvantno fiziko in tako naprej. Skratka, midva se tako skozi take šifre pogovarjala v bistvu. Po 3 vprašanjih, ne, je on rekel, sicer o veri, veroizpovedi se ne sprašuje, če verjame v Boga, on prav ne verjamem, ker jaz vem, da obstaja. In tle smo se ujela, zato ker midva misliva isto o tej zadevi, samo ni na 2 nogah, tako domače povedati. No. Midva to gledala skozi drugo prizmo in na tej prizmi pravzaprav stoji celo vesolje in tudi naša zemlja in mi na zemlji. Oprosti. Kot sem že dejala, ne, smo mi res iskreno veseli, da se je to vajno prijateljstvo začelo. Z Denkom, mislim, da se je pisalo leto 2003, ko smo bili tukaj v Cankarjevem domu. Se je v tem času pri vas oglasilo morda več takih zdravnikov, kot je profesor Starc? Pa gledajte, ovdje s nama večeras među ljudima koji sjede ima 30-ak liječnika, mojih pacijenata i prijatelja. Nema tu ničeg čudnog. Dakle, mislim da je 21. stoljeće donijelo, ako ništa drugo, jedno vrijeme gdje nema puno improvizacija. Dakle, ili jesi ili nisi. U biti ne možemo biti ono što nismo, možemo uvijek biti ono što jesmo. Komunikacija sa liječnicima, kad čovjek ima problem u obitelji, onda mu je najbitnije da taj svoj problem riješi. Naravno da su liječnici moji pacijenti, to je potpuno normalno. Kad bi se meni nešto dogodilo da me zdrma neki kamion, bio bi sretan da me uhvati jedan traumatolog, onaj naš prijatelj, ne? Jer bi me trebalo zašarafiti. Dakle, taj animozitet nakon toliko godina, on više nema smisla. Vidite, bili smo u društvu sa jednom damom koja je nešto pametno rekla.